आज पीयूष गला एवं पादरे जो बेड़ी लगी से बेड़ी हटिला आज आज से मंच में चढ़ी पारे एवं अनर्गल जो संग्राम अभिनय करें बोली कोर्ट तांकर जो मध्यवर्ती कालीन जो राय शुणाई से राय रे कहते कोर्ट मंच चढ़ी पारे पीयूष त्रिपाठी किंतु मकदमा चली चलो किंतु ये जो हटिगला तांकर जो कटकणाटी मंच चढ़ा कटकणाटी हटिगला परे पीयूष त्रिपाठी प्रथम प्रतिक्रिया नबा जे कौन ए प्रति तुंडी जो तुंडरे तुंडी लगी हटिगला अनर्गल आज कहे पुणी संलाप प्रथम संलाप आरंभ कौन कहे जो प्रतिक्रिया पर जे आज पुणी गोटे एमती खबर पाइली जोटा कि मो मंच पाखक मते फेरई आनिब आठ बड़ खुशीर कथा मो किसी है न पारे तेणु ए खुशीर मुहूर्त आगे खुशी बंचीबा प्रत्येकटी दर्शक भगवान मानक जो मानकर भल पाइबा आशीर्वाद मत आनी एठी पहुंची महाप्रभु जगन्नाथ जहाँ आशीर्वाद आज एत बड़ समस्या समाधान हो पार्टी से धन्यवाद देवा एवं काम करी चलिबा। तो आपणकर यात्रा पार्टी चली किंतु आज ठारू चढ़िबे बोली आपनको कोर्ट राय सुनाई आज चढ़िबे ना काली ठारू चढ़िबे आज मोर नाटक नहीं आज भोला शंकर अच्छी आसंता काली तुम बजरंगी आसंता काली ठारू आरंभ करिवे आगे तो आपणकर तो प्रशंसक दर्शक मानु कोन कहबे प्रथम आज मु जो टिकक खुशी पाई से सब आपनको प्रत्येक दर्शक भगवान मानकर भल पाइबा आशीर्वाद आज मत आनी पहुंचाई पारिछि आशा करी आउ किछि विपद न आसु आगु दर्शक भगवान मानक एमती ढेर सारा भल भल नाटक नहीं कि आसीबा विवाद खराब समय दूरेकी नाटक करवा कोर्ट पक्षरु जेतेबेला आपनको मंच चढ़िबा बारण करा जायतला आपण उपस्थित हेतिले 12 तारिख रे एवं आपनको पक्षरु जो रखिले पक्ष रखिले जे 2 वर्ष सेमती कोनसी चुक्ति हेई नाही बा टंका जहा देबार थिला निया सरी थिला कौन 2 वर्ष चुक्ति करि नथले टंका फेरे दिथिले वर्तमान तो आगे हमको मिली परमिशन यात्रा करबा पाई बाकी आपण जो प्रश्न सब पचारले सेटा से पक्ष कंप्लेन करिसेंती जे 2 वर्ष चुक्ति आम पाखरे थिला एवं आम तरफ आम वकिल जे अछंती विभू सर सी चुक्ति बाढ़ी जे सेमती किछि नथिला तेणु जेहेतु कथाटी न्यायालय विचार भितर अछि ताकू आ घांटीबा अपेक्षा परमिशन मिली यात्रा करने यात्रा करदेबा जेहेतु न्यायालय कथाटी अच्छी विचार होची विचार हला पर ता सत्य जना पड़िबा तो कौन कहे यहाँ गोटे षड्यंत्र थिला कि पीयूष त्रिपाठी को मंच न चढ़ई दबा बा आपणक वर्तमान प्रयोजक जी अच्छा संजीव पाड़ी यात्रा सिंह बाइन किसी हैरान हरकत करने गोटे षड्यंत्र थिला कि कौन थिला कौन नहीं से कथा तो मुझे कहीपरिनी बास एति कहि समय खराब थिला हुए तो से समय चली जाइए पुणी भल समय आसी पुणी जे खराब समय न आसवे कथा किए कह खराब आड़ को आप कहीं जी कि से खराब काम कहीं करेंगे पुणी खराब समय मु जो दिन मंच चढ़ी मु कौन खराब आड़ को जाइली मु तो मो काम करने आसती कि खराब समय आसिक पहुंचला पुणी एमती खराब समय न आस दीटा पार्टी आडभांस नहीं गले बोली अभियोग आसला दीटा पार्टी आज्ञा गोटे पार्टी थे आ गोटे पार्टी आडभांस धरदे देखु मु जो सूर्य मंदिर आसवा आगुरी जो पार्टी थी जिते सूर्य मंदिर आसिली तुलसी गणनाट्य थी सेठू आसिली सूर्य मंदिर जो मोर सूर्य मंदिर आसबार थिला सी 6 मास आगुरी पुणी आडभांस देइथिले ना नहीं तो सेतेबेले मु तुलसी रे काम करिबा अवस्था रे ता पर वर्ष अलगा पार्टी की जीवा पाई अग्री बनैथिली एग्रीमेंट करिथिली तांका संगे तो सेम जिंस मोर सेठी रहिबार नहीं मु अलगा संस्था को जीवार अछि सेमते अग्रिम आनिथिली किंतु छाडिलेनी जे ना हमें छाडिबुनी एवं सेई कथरा मोटा ही के एठी पहुंची गेला ए विवाद आगु को और घनेबो बोली भाबुचंत ना एतिक समाधान हो आशा करी समाधान हो गले भल कहीं ना ढेर दिन है सब चलानी ए सब दूरे रही यात्रा करवाटा भल पीयूष बाबू ये जो आपण ये जो कोर्ट झटका लगिला मंच को आपण कटकणा लागिगला ए समय भितर आपणकर कलाकार संघ अच्छी बोली जो दाबी करुछंती कलाकार संघ आपनको किसी मानसिक स्तर रे कौन सहायता जोगेले आपको मनोबल देइथिले किंबा मालिक संघ बोली जो अछंती संघ आपनको किसी मानसिक स्तर रे किसी आपनको सपोर्ट
ହଁ ମୋ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସଂଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମାଲିକ ସଂଘ କଥା, ଏ କଥାଟି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ସଂଘ, ଏଠି ଆଉ କୌଣସି କଥା ନଥିଲା। ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ମକଦ୍ଦମା, କିନ୍ତୁ ସଂଘ ଚାହିଁଥିଲେ ଏହାର ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ୱିଡ୍ର କରିଥାନ୍ତେ କେସ୍ଟି। ନା, ଯେହେତୁ କଥା ଯାଇକି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ସେଠି ଆଉ ସଂଘର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଫିୟରାନ୍ସ ରହିବା କଥା ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯୋଉଟା ବିଚାର କରିବ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବିଜୟ ହେଇଛି। ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜୟ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ କହିବିନି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଏ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କିଭଳି ପାଳନ କରିବେ? ମୋ ବାପା, ମୋ ମା ତ ଘରେ ଥିଲେ, ଖବର ପାଇଲି ମୋ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋର ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ଦେଖା ହବ। କାଲିଠୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହବ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ। ବଜରଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା। କାନ୍ଧରେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ଗାମୁଛା, ନା ମୋର ରାମ, କାନ୍ଧରେ ଥିଲେ ରାମ ରାମ, ଆଉ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲେ ପରଶୁରାମ। ତ ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ରଙ୍ଗ ମାରିବେ। ଏ ଯୋଉ ତୁଣ୍ଡି ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସଂଳାପରେ, ତୁଣ୍ଡରେ ତୁଣ୍ଡି ଲାଗିଥିଲା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ତ ସଂଳାପ ଅନର୍ଗଳ ପୁଣି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ କଣ କହିବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଥାଉ। ଯାତ୍ରା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାପାଟି ଯେତେ ଦିନ ପଡିଥିଲା, ଆପଣ 8 ତାରିଖରୁ ମଞ୍ଚ ଚଢି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ଲସ୍ କରୁଛି ଯୁଆଡେ ଯାଇଛି। କଳା ଯାତ୍ରା କମିଟି ମାନେ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କାଟିଦେବେନି ତ ଯାତ୍ରାପାଟି ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢୀ? ମୁଁ ତ 3ଟା ପେଣ୍ଡାଲ ଜମା ଯାତ୍ରା କରିଛି ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ ରଜରୁ ଯାତ୍ରା କରିକି ଆସିଲେଣି ନା, ତ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଲସ୍ କରୁଥିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ଚଢିଲେ, ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ପଟୁ ଯୋଉ ସବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ବୁକିଂ କଲେ ଯେ ପିୟୁଷ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ଆଉ ଚଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିୟୁଷ ତ ଡିସେମ୍ବର ଆଗରୁ ବି ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ତା ସ୍ଥାନ, ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସେମିତି ବଜେଇ ରଖିଛି। ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେ ଜୟ ହବ ଆର ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ପରାଜୟର ବି ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ଯଦି ଲୋକ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଖିବା ଦରକାର। ଯୋଉଦିନ ଲୋକ ହାଉସଫୁଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଖିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ଘରେ ବସି ପଡିଲେ ମାଲିକ ପଇସା କାଟିଦେବେନି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ? ଜାଣିନି ବାବୁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ, ସେମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପଇସା ପାଇବେ। ପଇସା ପତ୍ରଟି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଖୁସି ହଉଛି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ପଇସା କାଟିଦେବେ। ବାବୁ ସେତିଆ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଯେ। ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା ସିଂହ ବାହିନୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ। ବାବୁ ଯଦି ଏକଥା କହିଥାନ୍ତି, ସିଏ କଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ବୋଲି କହିଥିବେ। ତେଣୁ ବାବୁ କେତେ ବଡ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ସେ କହିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବୟସ, ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ କଥାଟା କହିବାଟା ଭୁଲି ଯିବନି। ସଞ୍ଜୀବ ପାଢୀ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ କାହ୍ନା, ଟିକି, ଅଜୁ, ଆପୁ ଏମିତି 7 ଜଣ କଳାକାର ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏକାଉଣ୍ଟରେ ବି ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା, କୋର୍ଟକୁ ଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଗଲା, ସଞ୍ଜୀବ ପାଢୀ ସମାନ ଭାବରେ ସେଇ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସିଂହବାହିନୀ ଛାଡିକି ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର କି? ପଇସା ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି, ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ ସମସ୍ତେ ମୋର କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତ କେବେ ଚାହିଁବିନି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କଲି, ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କୋଉ ବି କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁବିନି। ବାବୁ କଣ କରିବେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ମୋ ନଜରକୁ ଆସେ ମୁଁ ତ ନିହାତି ମନା କରିବି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ। ଏ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ମେଳା। ଖଣ୍ଡଗିରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାଇଗଲେ ଅର୍ଡର ଯେ ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ, ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି, ଖଣ୍ଡଗିରି କମିଟି ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଖଣ୍ଡଗିରି କମିଟି ଆମର ତ ରଘୁ ଭାଇଙ୍କ କମିଟି, ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯାତ୍ରା କରିବି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଥିଲି, ଯାତ୍ରା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ଏ ବର୍ଷ। କଣ ବି କରି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ନ ବି ହେଇଥାନ୍ତା କଣ କରି ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ।
ଠିକ ଅଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯଦି ନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଅଭିନୟ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଥାନ୍ତା ବା କରିଥାନ୍ତେ ବା କଣ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆଜି ସମାଧାନ ହେଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ସେ ଉତ୍ସବ ଯୋଉ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍ସବ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପାଳିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। निहाती निरंजन जहाँ निज प्रतिक्रिया रे यात्रा सुपरस्टार पीयूष त्रिपाठी कहले जे सबुठु बड़ कथा ये खुशीर मुहूर्त विजय नुहे खुशीर मुहूर्त बोली से भावुछंती। बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर समस्त सूचना एवं आलोचना पई निरंजन। नमस्कार भुवनेश्वर रे आरंभ हो जाइछि फर्निचर इंटीरियर और लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 16 रु 26 जनवरी पर्यंत क्लब टाउन ग्राउंड डमणा स्क्वायर ठारे दिन 2टा रु राति 10टा पर्यंत आसंतु नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करंतु। ऑर्गेनाइज्ड बाय गुप्ता इवेंट।